저는 여러분들의 이해를 돕기 위해 약간의 자료를 준비했습니다. अनि हाम्रो निम्ति उहाँले जुन तयार पार्नु भएको छ। 여러분들께서 이미 익히 알고 계시는 내용인데 눈으로 보시면 좀 더 잘 정리가 되실 듯 해서 준비했습니다. उहाँले जुन फाइल पठाउनु भएको छ अनि हामीले त्यो फाइल हामी सबैसँग छैन, तर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 자료를 공유해서 함께 보도록 하겠습니다. अब हामी एकसाथ अध्ययन गर्नेछौँ। 음. 우리는 눈으로 볼 수 있고 손으로 만질 수 있는 시간의 세계에서 살고 있습니다. आज हामी यस्तो संसारमा छौँ, हामीले यो आँखाले देख्ने र हातले छुने संसारमा छौँ। 이 시간은 시작과 끝이 있습니다. यो संसारमा सुरु सँगसँगै अन्त पनि छ। 알파와 오메가라고 알고 계시죠? हामी सबैलाई थाहा छ अल्फा अनि ओमेगा। 이 시간의 세계를 우리는 크로노스라 합니다. अनि यो बीचमा हामी जसरी यो कोरोनोसको यो समयमा हामी छौँ। 또 하나, 눈으로 볼 수 없고 손으로 만질 수 없는 영원한 세계가 있습니다. त्यति मात्र होइन, हामीले आँखाले देख्न नसक्ने, हामीले छुन नसक्ने संसार पनि छ। 잠시 제가 공유하고 있는 자료가 다 보이시나요? 네네, 보고 있습니다, 교수님. 네. 이 시간의 세계를 카이로스라 합니다. जुन हामीले छुनै नसक्ने यो काइरोस एउटा संसार पनि छ, जहाँ हामी देख्दैनौँ, छुन सक्दैनौँ। 하나님께서는 이 카이로스의 세계에서 하나님의 뜻과 계획을 가지고 일하십니다. अनि परमेश्वरले चाहिँ नि काम गरिरहनु भएको हामी बुझ्दछौँ। 하나님께서는 성경 66권 전체에 자신의 뜻과 계획을 나타내 보여주셨습니다. बाइबलमा 66 वटा पुस्तकमा परमेश्वरको उद्देश्य हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 네. 하나님께서는 창세기 1장, 2장, 3장, 4장에서 자신의 뜻과 계획의 시작을 알리셨습니다. परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय र 4 अध्यायमा परमेश्वरको सम्पूर्ण योजना हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 요한계시록 17, 18장, 19, 20장으로 마무리되어지고 요한계시록 21장, 22장으로 완성이 됩니다. अनि परमेश्वरको योजना प्रकाशको पुस्तक 17, 18 अध्याय, 19, 20 अध्याय र हामीले पुरा भएको चाहिँ 21 र 22 अध्यायमा पुरा भएको पाउँदछौँ। 네. 성경은 예수님께서 이 땅에 오심을 기준으로 해서 구약과 신약으로 나뉘게 됩니다. हामी बाइबललाई दुई भागमा विभाजन भएका देख्छौँ, पुरानो करार, नयाँ करार र पुरानो करार र नयाँ करारको मुख्य पात्र रूपमा हामी येशू ख्रीष्टलाई पाउँदछौँ। 여러분들께서 잘 알고 계시듯이 구약은 모형이요 그림자로 계시되었습니다. हामीले पुरानो करारमा हेर्ने हो भने एउटा मोडल, एउटा छायाको रूपमा हामी येशू ख्रीष्टलाई देख्छौँ। 신약은 예수님께서 이 땅에 오심으로 구약에 계시되었던 것들을 완성하신 것에 대한 अनि 기록입니다. नयाँ करार चाहिँ पुरानो करारमा जति पनि भएका प्रकाशका कुराहरू हामी येशू ख्रीष्ट नयाँ करारमा चाहिँ पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 성경은 구약 4부와 신약 3부로 해서 총 7부로 구조로 되어 있습니다. हामीले बाइबललाई हेर्ने हो भने करार 4 भाग र नयाँ करार 3 भाग गरेर बाइबललाई हामीले 7 वटा भागमा हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। 구약의 1부, 2부, 3부, 4부와
신약의 5, 6, 7부로 나뉩니다. अनि हामीले पुरानो करारलाई 1, 2, 3, 4 अनि त्यसै गरी अनि नयाँ करारलाई 5, 6, 7 यसरी 7 वटा भागमा हामीले बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ। 성경의 일부에 해당하는 부분은 여러분들께서 잘 알고 계시듯이 창세기 1장과 2장이 일부에 해당이 됩니다. हामीले एक पहिलो भागमा हेर्ने हो भने उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय जो हामीले हेरिसकेका छौँ पहिलो भाग। 2부는 창세기 3장에서 11장이 2부에 해당이 됩니다. अनि दोस्रो भाग चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म। 네. 3부는 창세기 12장에서 여호수아까지입니다. त्यसै गरी तेस्रो भाग चाहिँ उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि यहोशूसम्म हो। 4부는 사사기에서 말라기까지가 4부에 해당이 됩니다. अनि हामी अहिले चौथो भागमा छौँ जुन चाहिँ न्यायकर्ताको देखि मलाकीसम्म। 네. 신약의 5부는 여러분들 알고 계시듯이 사복음서, 마태복음에서 요한복음까지입니다. अनि नयाँ करार अथवा पाँचौं भाग चाहिँ मत्तीदेखि युहानसम्म हामी चारवटा सुसमाचार यहाँ पाउँछौँ। 6부에 해당하는 부분은 사도행전에서 유다서까지입니다. त्यसै गरी छैठौं भाग चाहिँ प्रेरितको पुस्तकदेखि लिएर यहुदासम्म। 나머지 7부는 요한계시록입니다. अनि अन्तिम सातौं भाग चाहिँ प्रकाशको पुस्तक। 네. 창세기 1장의 주제는 하나님의 형상으로 창조된 사람입니다. उत्पत्ति 1 अध्यायको मुख्य विषय चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको मानिस। 하나님께서는 자신의 형상을 따라 남자와 여자를 창조하셨습니다. परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा पुरुष र स्त्री सृजना भयो, बनाउनु भयो। 창세기 2장의 주제는 에덴 동산입니다. अनि उत्पत्ति 2 अध्यायको विषय चाहिँ अदनको बगैँचा। 하나님께서는 천국의 모형인 에덴 동산을 만드셨습니다. परमेश्वरले स्वर्गको राज्यको मोडलको रूपमा अदनको बगैँचा बनाउनु भयो। 생명을 알게 하는 생명나무와 선악을 알게 하는 선악과를 지으셨습니다. अनि परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ अदनको बगैँचामा ज्ञान र बुद्धिको होइन फल पनि राख्नु भएको थियो। 그리고 하나님께서 지으신 사람으로 하여금 에덴 동산에 살도록 하셨습니다. अनि परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा राखिदिनु भयो। 하나님께서 지으신 이 모든 것들을 다 누리도록 하셨습니다. परमेश्वरले बनाउनु भएका सबै थोकमाथि अधिकार गर्नको निमित्त मानिसलाई राखिदिनु भयो। 여러분께서 잘 알고 계시듯이 다만 선악을 알게 하는 나무의 과실은 먹지 말라는 말씀을 주셨습니다. परमेश्वरले एउटा वचन पनि त्यहाँ भन्नुभयो, जुन फल एउटा फल नखानु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। 창세기 1장과 2장 에덴 동산으로부터 천국의 역사가 시작이 됩니다. अनि उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ स्वर्गको राज्यको इतिहास हामी सुरु भएको पाउँदछौँ। 네, 창세기 3장의 주제는 구원 계획입니다. अनि उत्पत्ति 3 अध्यायको विषय चाहिँ मुक्तिको योजना। 하나님께서 하나님의 형상대로 지으신 사람과 맺으신 언약을 사탄의 유혹으로 사람들이 깨뜨리게 됩니다. जब परमेश्वरले गर्नुभएको योजना चाहिँ होइन शैतानको परीक्षामा परेर मानिसले भङ्ग गरे। 이 때문에 하나님과 사람 사이는 완전히 분리되게 되었습니다. अनि यो समयदेखि नै मानिस र परमेश्वरको बीचमा गहिरो खाडल भयो।
그 결과 사람들은 에덴 동산에서 쫓겨나 영원한 멸망에 이를 수밖에 없게 되었습니다. अनि मानिसहरू अनन्त मृत्युमा अथवा दुःख र कष्टमा जानुपर्ने बाध्य भए। 하나님께서는 이런 가운데서도 창세기 3장 15절을 통해 구원 계획을 선포하십니다. परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो उत्पत्ति 3को 15। 여자의 후손으로 최초의 어, 최초의 메시아가 오실 것이다 라고 말씀하십니다. स्त्रीको सन्तानबाट होइन मसिह आउनुहुनेछ सबैलाई उद्धार र मुक्ति दिन भनेर योजना बनाउनु भयो। 사람들의 영원히 멸망할 수밖에 없는 운명에서 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 통해 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨습니다. वास्तवमा मानिसले गरेको पाप जो मृत्यु भोग्नु पर्दथ्यो दुःख र कष्ट भोग्नु पर्थ्यो तर यसु ख्रिस्ट यो संसारमा आएर उद्धार र मुक्ति दिने योजना बनाउनु भयो। 예수님의 십자가의 죽으심으로 사람들의 죄의 문제를 해결하시고 부활하심으로 사람들의 죽음의 문제를 해결하셨습니다. जब यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुहुनेछ र सबै मानिसहरूको पापको निम्ति उहाँ मर्नुहुनेछ, मर्ने होइन उहाँ फेरि बाउरू उठ्नुहुनेछ र उद्धार र मुक्ति दिनुहुनेछ। 이로써 하나님께서는 예수 그리스도를 통한 믿는 자들을 머리 대신 예수님의 몸의 지체가 되게 하셨습니다. त्यसै कारणले मानिसहरू जो आफ्नो पापको कारणले मृत्युमा गएका मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिनको निमित्त यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो। 우리는 그리스도의 몸된 교회를 이루는 지체입니다. आज उपरान्त हामी होइन हामीमा ख्रिस्ट जिउनु भएको छ। 창세기 3장으로부터 구원 계획의 역사가 시작이 되었습니다. हामीले उत्पत्ति 3को 15मा हेर्ने हो भने त्यहाँबाट नै उद्धार र मुक्ति दिने योजना सुरु हुँदछ। 창세기 4장의 주제는 문화입니다. अनि उत्पत्ति 4 अध्यायमा हेर्ने हो भने त्यसको मुख्य विषय चाहिँ संस्कृति हो। 창세기 4장에는 가인이 나옵니다. हामीले उत्पत्ति 4 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ हामी कैनलाई पाउँछौँ। 제사의 문제로 자신의 아우 아벨을 죽입니다. अनि उसले आफ्नो भाइ हाबिललाई मार्दछ। 이후에 가인은 하나님을 떠나고 하나님의 말씀이 아닌 자신의 생각과 뜻 가운데 살아가겠다는 선포를 하게 됩니다. अनि हामीले उत्पत्ति 4 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ तब कैन चाहिँ परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्किएर अदनको होइन पूर्वपट्टि नोतबन देशमा गएर बस्न सुरु गरे। 여러분들이 들으셨던 가이니즘, 인본주의 역사가 창세기 4장으로부터 시작이 됩니다. आज यो संसारमा हामीले मानवीय सिद्धान्त हामी भेट्छौँ। त्यो मानवीय सिद्धान्त कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि उत्पत्ति 4 अध्यायबाट हो। 또한 아담으로부터 시작된 신본주의의 역사도 지속해서 흐르고 있습니다. त्यति मात्र होइन आदमबाट सुरु भएको ईश्वरीय सिद्धान्त पनि आज यो संसारमा छ। 창세기 4장으로부터 시작된 인본주의는 요한계시록 17, 18장의 심판과 멸망으로 마무리가 됩니다. हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने उत्पत्ति 4 अध्यायमा बाट सुरु भएको मानवीय सिद्धान्त चाहिँ नि हामीले प्रकाशको पुस्तक 17 र 18 अध्यायमा गएर पुरा भएको अथवा न्याय पाएको हामी त्यहाँ देख्छौँ। 창세기 3장의 구원계획의 역사는 요한계시록 19, 20장 주님의 재림과 그 이후에 있는 심판으로 마무리됩니다. अनि त्यसै गरी उत्पत्ति 3 अध्यायमा परमेश्वरले गर्नुभएको मुक्तिको योजना चाहिँ हामीले प्रकाशको पुस्तक 19 र 20 अध्यायमा पुरा भएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 창세기 2장
에덴 동산을 통한 천국의 역사의 시작은 요한계시록 21장, 22장으로 완성이 됩니다. उत्पत्ति 2 अध्यायमा होइन हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अदनको बगैँचा एउटा स्वर्गको मोडल पाउँछौँ। त्यो चाहिँ फेरि पुरा कहाँ हुन्छ भने प्रकाशको पुस्तक 21-22मा पुरा भएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। 하나님께서는 약속하신 대로 새 하늘과 새 땅에 우리를 들이시겠다는 그 언약을 완성하십니다. वास्तवमा परमेश्वरले मानव जातिलाई चाहिँ नि होइन नयाँ स्वर्ग अथवा नयाँ पृथ्वी दिने जुन योजना छ त्यो चाहिँ हामीले प्रकाशको पुस्तकमा 21-22मा पुरा भएको पाउँदछौँ। 이로써 우리는 하나님께서 하나님의 뜻과 계획대로 하나님께서 다스리시는 새 하늘과 새 땅에 거하게 됩니다. त्यसै कारण परमेश्वरकै हाम्रो योजना होइन, हामी परमेश्वरको योजनामा हामी जिउँदै उहाँकै राज्यमा हामी रहनु पर्दछ। 여기에서 여러분들이 알고 계시듯이 중요한 것은 구약은 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 성취하실 것에 대한 모형이요 그림자입니다. अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि पुरानो करारमा चाहिँ नि येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ भनेर लेखिएको एउटा मोडल हो, एउटा छायाको रूपमा हामी पुरानो करारमा पाउँदछौँ येशू ख्रीष्टलाई। 신약은 예수님께서 이 땅에 오셔서 성취하신 천국의 성취와 완성입니다. अनि नयाँ करार चाहिँ येशू ख्रीष्ट होइन यो संसारमा आउनुभयो, उहाँले गरेका कार्य र उहाँको पुरा हामी पाउँदछौँ। 이 내용에서 여러분들이 기억하시면 크게 도움이 되실 것은 하나님의 뜻과 계획은 창세기 1, 2, 3, 4장으로 시작이 되었다는 사실입니다. परमेश्वरको योजना अब हामीले सम्झनुपर्ने यहाँ चाहिँ परमेश्वरको योजना जसरी उत्पत्ति 1, 2, 3, 4 यहाँभित्र परमेश्वरको योजना छ त्यो पुरा भएको हामी पाउँछौँ। 또한 요한계시록 17, 18장, 19, 20장으로 마무리되어지고 21, 22장으로 완성하셨다는 사실을 기억하시면 됩니다. अनि जुन परमेश्वरको योजना अ, प्रकाशको पुस्तक 17, 18, 19, 20 र 21, 22मा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 또 우리가 주목할 것은 역사는 끝난 것이 아닙니다. तर परमेश्वरको योजना इतिहास यतिकै सकिएको त छैन। 하나님께서 이루시고 완성하기까지 우리는 그 과정 중에 있습니다. परमेश्वरको योजना भित्र नै हामीहरू छौँ। 이 땅에서 살아가면서 우리에게는 다양한 일들이 일어나고 있습니다. यो संसारमा हामी अहिले छौँ, विभिन्न कार्यहरू पुरा भइरहेको हामीहरू पाउँछौँ। 이 땅에서 어떤 어려움이나 시련이나 고난이 있더라도 우리가 기억할 것은 하나님의 뜻과 계획의 완성입니다. यो संसारमा कहिलेकाहीँ हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ, हामीलाई दुःख पनि लाग्छ, होइन? पीर चिन्ताहरू पनि छ र पनि हामी परमेश्वरको योजनाभित्र छौँ। 어떤 어려움이 있어도 우리는 실망하거나 낙심하거나 주저앉아서는 안 됩니다. त्यसै कारणले यो संसारमा रहँदै गर्दा कहिलेकाहीँ गाह्रो, अप्ठ्यारो, दुःख, कष्ट, पीर चिन्ता हुन्छ। त्यस्तोमा हामी निराश हुनुपर्ने चाहिँ वास्तवमा छैन। 그 이유는 하나님께서 우리를 위해 예비하신 새 하늘과 새 땅, 영원한 나라가 있기 때문입니다. किनभने हाम्रो लागि परमेश्वरले गर्नुभएको तयारी होइन नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी छ नि त। त्यसले गर्दा हामी होइन कुनै पनि कुरामा चिन्ता र फिक्री गर्नु आवश्यक छैन। 하나님께서는 구약의 많은 것들을 그림자와 모형으로 보여주셨습니다. परमेश्वरले पुरानो करारमा चाहिँ नि एउटा मोडलको रूपमा अथवा एउटा छायाको रूपमा हामी देखाएको पाउँदछौँ।
구약에서 여러분들이 알고 계시듯이 구약의 여러 율법, 성막, 성전, 제사법, 희생 제물들이 다 모형이요 그림자입니다. जस्तै हामीले पुरानो करारमा हेर्ने हो भने विधि विधान व्यवस्था अनि भेट हुने पाल अनि त्यहाँनिर बलिका कुराहरू विभिन्न चाडका कुराहरू पाउँछौँ त्यहाँ सबै त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्रका कुराहरू हुन्। 우리가 주목할 것은 예수 그리스도입니다. हामीले मुख्य रूपमा हामीले पछ्याउनु पर्ने चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हो। 예수님께서 이 땅에 오심으로 이 모든 것을 성취해 내셨습니다. किनभने यीशु ख्रिस्ट सबैको निम्ति एकैचोटि एकैपटक उहाँ पापको निम्ति बलि हुनुभयो। 이것이 하나님의 뜻과 계획입니다. यो परमेश्वरको अर्थ हो, योजना पनि हो। 하나님의 뜻과 계획이 완성이 되기까지 우리는 그 앞에서 어떻게 살아야 할지 생각해 보아야 합니다. मात्रै परमेश्वरको उद्देश्य, योजना पुरा हुनको निमित्त अब हामी कसरी जिउने, कसरी उहाँलाई पछ्याउने भन्ने कुरा मात्र हो। 사람들은 아름다운 것을 보면 에덴 동산과 같다, 낙원과 같다라는 말을 합니다. मानिसहरू, यो संसारको जुनसुकै मानिसहरूले पनि राम्रो ठाउँ देख्यो भने ओहो! कस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ भन्छ। 하나님께서 예비하신 새 하늘과 새 땅, 영원한 나라는 에덴 동산보다 더 나은 것입니다. किनभने जुन मानिसहरूले देखेको सुन्दर स्वर्ग जस्तै ठाउँभन्दा अझ परमेश्वरले गर्नुभएको तयारी त्यो स्वर्गको राज्य अत्यन्त सुन्दर छ। 우리는 살아가면서 때로 넘어지거나 미끄러지기도 합니다. कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवन जिउँदै गर्दा हामी लड्छौँ पनि, कहिलेकाहीँ हामी होइन चिप्लिन्छौँ पनि। 우리가 감사할 수 있는 것은 우리 안에 예수님께서 성령으로 함께 하신다는 사실입니다. वास्तवमा जस्तैसुकै दुःख र कष्टको अवस्थामा पनि हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। कारण चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हामीभित्र भएको कारण र पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहायता भएको कारण। 성령의 도우심으로 우리는 믿음으로 살고 승리할 수 있습니다. पवित्र आत्माको सहायतामा विश्वासमा पक्का भएर हामी विजय हासिल गर्न सक्दछौँ। 지금은 불완전한 존재입니다. अहिले यो भद्रगोल छ यो संसारमा। 그러나 우리 안에 계신 예수 그리스도를 통해 영원한 새 하늘과 새 땅을 소망하며 살아갈 수 있습니다. हामी भित्र हुनुभएका यीशु ख्रिस्टको कारण अब उनी त म होइन ममा यीशु ख्रिस्ट जिएको कारण हामी स्वर्गको राज्य आशा राखेर हामी खुसी साथ जिउनु पर्दछ। 하나님께서 우리를 위해 이뤄 놓으신 이 놀라운 일은 우리의 어떤 힘과 노력으로 이룰 수 없습니다. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्न हुने अचम्मको कार्यहरू हाम्रो बल ताकत शक्ति र बुद्धिले हामी गर्न सक्दैनौँ। 오직 하나님의 은혜인 것입니다. किनभने परमेश्वरको अनुग्रहमा मात्र यो सम्भव छ। 하나님께서 우리를 위해 예비하신 영원한 나라를 소망하며 살아갈 수 있습니다. किनभने हामीमा यत्तिकै छैन हामी संसारमा हामीमा आशा छ। त्यो आशा हो स्वर्गीय राज्य। 이는 예수 그리스도의 재림으로 완성이 되어집니다. जब येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुनेछ अनि सबै कुरा पुरा हुनेछ। 예수 그리스도의 재림을 소망하며 우리 안에 있는 믿음을 부지런히 나누는 삶을 살아갈 수 있습니다. वास्तवमा हाम्रो विश्वासमा पक्का भएर जिउनको निमित्त हामी येशू ख्रीष्टलाई नै पर्खेर नै जिउने त हो उहाँको दोस्रो आगमन। 네. 이렇게 간단히 성경 전체 66권의 구조에 대해 잠시 알아보게 되었습니다. हामीले यो छोटो समयमा बाइबलका 66 वटा पुस्तकलाई हामी सरसर्ती हेऱ्यौँ, मनन गर्यौँ। 혹시 इ해가 안 되거나 꼭 질문하고 싶으신 내용이 있으신 분은 질문하셔도 됩니다. ओहो! यो त मैले गाह्रो लाग्यो बुझेन के भनेको जस्तो लाग्यो भने यसो सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है त, केही प्रश्न छ भने?
केही छ होला? 여러 교수님들을 통해 열심히 배우셔서 잘 알고 계신 것 같습니다. सायद सायद अरू धेरै प्रोफेसरहरूले यहाँलाई धेरै नै सिकाउनु भएको छ। यही कुरा हो, त्यसले गर्दा यहाँलाई पक्का नै थाहा छ। 이것은 원페이지로 성경 66권을 나타낸 내용이라고 알고 계시면 됩니다. हामीले यो एक पेजमा पुरा बाइबलको 66 वटा पुस्तकलाई हामी एक पेजमा हेऱ्यौँ। 네. 그러면 다음 자료를 잠깐 공유해 드리겠습니다. अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। 하나님께서 카이로스의 세계, 카이로스의 시간의 세계에 계시면서 하나님의 뜻과 계획을 가지고 일하신다라고 말씀드렸습니다. यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यो उहाँले काइरोस भन्नुहुन्छ। अनि यो भित्र चाहिँ नि अहिले संसारमा परमेश्वरकै योजना छ सबै। 하나님은 하나님의 뜻과 계획을 성경 66권을 통해 다 나타내 보여주셨습니다. परमेश्वरको योजना हामीले अन्त खोज्नु पर्दैन। बाइबलको 66 वटा पुस्तकभित्र हेऱ्यो भने परमेश्वरको योजना हामी यहाँ पाउँदछौँ। 예수 그리스도의 이 땅에 오심 초림 사건을 통해 구약과 신약으로 나뉘어진다는 사실을 나눴습니다. जब येशू ख्रीष्ट यो संसारमा जन्माउनु भयो, अनि उहाँ जन्मिएको समयकालदेखि होइन अघि र पछाडि गरेर पछाडिकोलाई हामीले पुरानो करार भन्छौँ र उहाँ जन्मिसकेपछिलाई हामी नयाँ करार भन्दछौँ। 여러분들 잘 알고 계시듯이 구약은 모형과 그림자로 계시되었습니다. पुरानो करार हामीलाई थाहा नै छ। पुरानो करारमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा मोडलको रूपमा र छायाको रूपमा हामी पाउँदछौँ येशू ख्रीष्टलाई। 예수님께서 이 땅에 오시면서 그 모형과 그림자의 실체가 이 땅에 임하게 되었습니다. जब पुरानो करारमा भएका जति पनि भविष्यवाणी कुराहरू नयाँ करारमा जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, अनि हामी पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 예수님께서는 모든 계시를 성취하시고 완성하셨습니다. जब यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, अनि सम्पूर्ण योजनाहरू हामी पुरा भएको पाउँदछौँ। 앞서 말씀드린 것 같이 성경은 7가지, 7부로 나눌 수 있습니다. अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी बाइबललाई 7 भागमा हेर्नु पर्दछ। 음, 1부는 창세기 1, 2장, पहिलो भाग उत्पत्ति 1, 2, 2부는 창세기 3에서 11장, अनि त्यसै गरी दोस्रो भाग चाहिँ उत्पत्ति 3 देखि 11 अध्याय, 3부는 창세기 12장에서 여호수아, तेस्रो भाग चाहिँ उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि यहोशूसम्म, 4부는 사사기에서 말라기, अनि चौथो भाग चाहिँ न्यायकर्तादेखि मलाकीसम्म, 네, 5부는 마태복음에서 요한복음, अनि पाँचौं भाग चाहिँ मत्तीदेखि यूहन्नासम्म, 6부는 사도행전에서 유다서, अनि छैठौं भाग चाहिँ प्रेरितदेखि यहुदासम्म, 7부는 요한계시록입니다. अनि सातौं चाहिँ प्रकाशको पुस्तक। 네. 1부에서는 하나님께서는 에덴 동산을 통해서 천국을 계시해 주셨습니다. पहिलो भागमा चाहिँ नि अदनको बगैँचा मार्फत चाहिँ स्वर्गको राज्य प्रकट गरेको हामी पाउँदछौँ। 네. 에덴 동산의 의미를 기억하시죠? यहाँले अदनको बगैँचालाई सम्झिनुहोस् पहिलो भागमा। 하나님께서 하나님의 형상대로 지으신 사람을 천국의 모형인 에덴 동산에 거하도록 하시며 하나님께서 함께 하셨습니다. अदनको बगैँचामा जसरी परमेश्वरले मानिसलाई उहाँकै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र अदनको बगैँचामा भएका सबै कुरामाथि अधिकार गर्नको निमित्त राखिदिनु भयो। 어떠한 죄도 없고 문제도 없었습니다. अदनको बगैँचामा कुनै पनि पाप अनि समस्या थिएन। त्यहाँ एकदमै आनन्द अनि शान्ति थियो। 아름다운 환경이었습니다.
एकदम सुन्दर थियो। 옷을 입지 않고 살아도 좋을 만큼 적정한 온도였습니다. होइन, त्यहाँनिर त कुनै कामहरू पनि गर्नुपर्ने थिएन, एकदम आनन्दको राज्य। 사랑의 질서가 있었습니다. अनि त्यहाँ चाहिँ प्रेमै प्रेम थियो। 네. 더 자세한 것은, 어, 이미 배우셨으리라 생각하고 2부에 대해서 말씀드리겠습니다. अब हामी दोस्रो 2부에서는, भागमा दोस्रो 2부에서는 भागमा छौँ। 에녹 사건, 노아 사건을 통해서 계시된 천국입니다. अनि हामीले दोस्रो भागमा चाहिँ नि होइन हनोक अनि नुवाको घटना हामी पाउँछौँ। 에녹은 죽음을 보지 않고 하나님께서 에녹을 데려가셨습니다. हनोकले मृत्यु नचाखी होइन स्वर्गमा उचालिए हनोक। 이로써 사람들은 이 세계가 아닌 새로운 세계가 있다라는 사실을 알게 되었습니다. हनोकले मृत्यु नचाखिकन स्वर्गमा उचालिनु भयो भन्ने कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यसै कारणले स्वर्गको राज्य पक्का छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ यहाँबाट। 또한 노아 사건을 통해 천국이 계시되었습니다. नुवाको घटनाबाट पनि हामी स्वर्गको राज्यलाई हामी देख्न सक्छौँ। 하나님의 심판이 있은 이후에 새로운 세상이 펼쳐졌습니다. कसरी देख्न सक्छौँ भने जब परमेश्वरले नुवाको जलप्रलयमा न्याय गर्नुभयो त्यो पछि मानिसहरू फेरि नुवाको परिवार हामी बाँचेको देख्छौँ। 이는 예수님께서 재림하심으로 하나님의 심판이 있은 이후에 영원한 나라가 도래할 것에 대한 계시입니다. हामीले यहाँ यो घटनाबाट नुवाको जलप्रलयको घटनाबाट के बुझ्न सक्छौँ भने यीशु ख्रिस्टले जसरी उहाँको दोस्रो आगमन भइसकेपछि न्याय हुनेछ त्यो पछि पनि जीवन छ है भन्ने कुरा हामी नुवाको घटनाबाट थाहा गर्न सक्छौँ। 성경을 푸는데 열쇠가 되는 세 가지 중요 구절이 있다는 사실을 들으셨던 것을 기억하시나요? अ, हामीले यो बाइबललाई उगार्ने अन्त बाइबलको 3वटा साँचो हजुरलाई सायद थाहा नै होला है? हामीले पहिला पढेका थियौँ। 첫 번째는 창세기 3장 15절입니다. पहिलो साँचो भनेको चाहिँ उत्पत्ति 3को 15। 최초의 메시아 언약이 주어졌습니다. हामीले हामीले सुरुमा होइन येशू ख्रिस्ट आउनुहुनेछ है, मसीहा आउनुहुनेछ है भनेर योजना गरेको पाउँछौँ उत्पत्ति 3को 15मा। 하나님께서는 여자의 후손으로 메시아를 언약하셨습니다. परमेश्वरको योजनामा स्त्रीको सन्तानमा मसीहा आउनुहुनेछ भनेर लेखिएको पाउँदछौँ। 3부에 해당하는 창세기 12장에서 여호수아의 내용은 가나안 땅을 통해서 계시된 천국입니다. अनि हामी त्यो तेस्रोमा हामी अर्को चाहिँ नि जसरी अ, यहोशू र होइन कनानको भूमि मार्फत स्वर्गको राज्यलाई हामी पाउँदछौँ। 성경을 푸는 두 번째 열쇠가 되는 말씀이 창세기 15장 8에서 18절입니다. हामीले उत्पत्ति 15 अध्यायको 8देखि 18 पद यो चाहिँ बाइबलको दोस्रो साँचो हो। 하나님께서는 창세기 15장 8에서 18절을 통해 아브라함과 언약하셨습니다. परमेश्वरले चाहिँ नि उत्पत्ति 15को 8देखि 18मा अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। 아브라함에게 씨와 나라와 복을 약속하셨습니다. परमेश्वरले अब्राहमसँग होइन म तँलाई जाति दिनेछु, देश होइन भूमि दिनेछु, आशिष दिनेछु भनेर करार बाँध्नु भएको। 네. 사부에 해당하는 사사기에서 말라기까지는 이스라엘 왕국을 통해서 계시된 천국입니다. हामीले चौथो भागमा चाहिँ नि विशेष गरी न्यायकर्ताको पुस्तकदेखि मलाकीसम्मको हामी पाउँछौँ जहाँ कि इजरायलको राज्य मार्फत देखाएको स्वर्गको राज्य। 여기에서 우리가 잠깐 기억하고 가야 할 것은 가나안 땅을 통해서 하나님 말씀하신 천국이 완성이, 충족이 되었다면 이스라엘 왕국은 더 이상 필요하지 않았을 것입니다.
जस्तै हामीले तीन भागमा हिँड्यो भने यदि परमेश्वरले चाहिँ नि कनानको भूमि नै होइन पुरा स्वर्गको राज्य हो भने त होइन इजरायलको राज्य त आवश्यकता पर्ने थिएन नि त। 하나님께서는 이스라엘 왕국을 통해서 사무엘하 7장 12에서 16장 16절 이 말씀 속에서 다윗의 언약을 말씀해 주셨습니다. अनि परमेश्वरले फेरि योजना गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ राजा दाउदसँग जुन चाहिँ हामीले दोस्रो समूएल 7 अध्यायको 12 देखि 16 पद। 다윗에게 자손과 나라와 그의 이름이 존귀하게 될 것을 약속해 주셨습니다. दोस्रो समूएल 7को 12 देखि 16मा चाहिँ दाउदसँग परमेश्वरले करार भएको तेरो होइन राजकीय घराना तेरो वंश होइन सदाकाल स्थिर गराउने छु। 다윗에게 약속하신 나라는 영원한 나라였습니다. दाउदसँग परमेश्वरले गर्नुभएको करार चाहिँ अनन्तको राज्य हो। 우리가 함께 다음 주부터 다루게 될 에스라, 느헤미야, 에스더서에서 기억할 수 있는 말씀입니다. हामीले यही खण्डमा हामीले होइन अर्को हप्तामा अझै विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ होइन विशेष गरी एज्रा नहमिया एस्तरको पुस्तकबाट पनि हामी हेर्नेछौँ यही भित्र भएर। 포로에서 어, 예루살렘으로 돌아온 이스라엘 백성들은 이 다윗에게 주셨던 언약대로 이루실 것에 대한 기대감이 있었습니다. जसरी निर्वासनमा लगिएका इजरायलीहरू चाहिँ नि जब निर्वासनमा फर्किसके यरुसलेम फर्किए अनि तब यो दाउदसँग परमेश्वरले गर्नुभएका करारहरू पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 자세한 내용은 다음 주에 다루도록 하겠습니다. हामी विस्तृत रूपमा हामी अर्को हप्ता अध्ययन गर्नेछौँ। 예수님께서 이 땅에 초림하신 이후에 기록된 마태복음에서 요한복음까지의 주제는 예수님을 통해서 증거된 천국의 실물입니다. जब पाँचौँ भागमा चाहिँ नि हामी नयाँ करार जब यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा जन्माउनु भयो अनि यीशु ख्रीष्ट मार्फत स्वर्गको राज्यको वास्तविकतालाई देखाएको हामी पाउँदछौँ। 예수님께서는 천국을 이 땅에 가지고 오셨습니다. किनभने यसो यो संसारमा आउनुभयो उहाँ स्वर्गको राज्य नै लिएर आउनुभयो। 병자들을 고치시고 죽은 자들을 살리기도 하셨습니다. किनभने रोगी बिमारलाई निको चङ्गाइदिनुभयो मरेकाहरूलाई बिउताउनु पनि भयो उहाँले। 천국이 어떠한 것인지 맛보도록 하셨습니다. अनि स्वर्गको राज्य कस्तो हो त भन्ने कुरो यीशु ख्रीष्टले देखाइदिनु भयो। 또한 여러 말씀들을 주심으로 천국에 대해 사람들로 하여금 알게 하셨습니다. र स्वर्गको राज्यको बारेमा होइन धेरै मानिसहरूलाई बताउनु पनि भयो। 예수님만이 알 수 있었던 천국에 대해 예수님께서는 이 땅에 어, 가지고 오셔서 성취하셨습니다. यसो ख्रीष्टलाई स्वर्गको राज्य कस्तो छ भन्ने कुरो उहाँलाई पूर्ण थाहा थियो र त्यही कुरो यसो ख्रीष्टले स्वर्गको राज्यको बारेमा यो संसारमा उहाँ आउनुभयो र बताइदिनु भयो। 육부에 해당하는 사도행전에서 유다서는 사도들을 통해서 증거된 천국입니다. अब छैठौँ भागमा चाहिँ नि जब प्रेरितदेखि यहुदासम्म यहाँनिर चाहिँ यसु ख्रीष्टको चेलाहरूले चाहिँ नि स्वर्गको राज्यको बारेमा बताएको खण्ड हो। 제자들은 영원한 나라, 천국에 가서 우리가 얻게 될 것들에 대해 말했습니다. अ, ख्रिस्टका सम्पूर्ण चेलाहरूले चाहिँ नि सुसमाचार प्रचार गरेको छ अनि स्वर्गको राज्यकै बारेमा बताएको हामी पाउँदछौँ छैठौँ भागमा। 또한 예수님을 통해 우리가 누릴 수 있는 영원한 생명에 대해 말했습니다. अनि चेलाहरूले यसु ख्रिस्टमा गरेको विश्वासद्वारा नै अनन्त जीवन पाउँदछ भनेर बताए। 천국은 영원한 생명, 부활의 몸, 기업,
새하늘, 새 땅 등으로 표현이 되었습니다. अनि चेलाहरूले अनन्त जीवन अनि स्वर्गको राज्यको होइन आनन्द अनि एकदम उद्धार र मुक्तिको बारेमा चेलाहरूले बताए 6औं भागमा। 아까 5부에서 예수님께서는 천국의 길을 만드셨다는 사실을 어, 더 말씀을 드립니다. 5औं भागमा यीशु ख्रिस्टले उहाँको सेवाकाईमा चाहिँ नि स्वर्गको राज्यको बाटो नै उहाँले खोल्नुभयो। 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하셨습니다. कसरी खोल्नुभयो त स्वर्ग राज्यको बाटो? उहाँ यो संसारमा आउनुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो र फेरि बहुरी उठ्नुभयो। 이로써 하나님 나라에 갈 수 있는 유일한 길이 되어 주셨습니다. अनि उहाँ स्वर्गमा उचालिनुभयो अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने सबैको निम्ति उहाँले बाटो तयार पारिदिनुभयो। 네, 마지막 7부 요한계시록에 대한 내용은 음, अन्तिम 7औं भाग चाहिँ 네, 하나님의 뜻과 계획이 완성되어 어, 임하게 될 새 하늘과 새 땅에 대한 기록입니다. अनि हामीले 7औं भागमा हामी प्रकाशको पुस्तकलाई पाउँछौँ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको योजना अ, पुरा भएको हामी पाउँदछौँ होइन नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी। 네, 앞서 말씀드린 것 같이 우리가 중요하게 기억해야 할 내용은 구약은 예수님의 성취에 앞서 모형이요 그림자입니다. अब यो धेरै मध्येमा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ पुरानो करार चाहिँ यीशु ख्रिस्टको एउटा मोडल अथवा छाया मात्र हो पुरानो करार। 구약의 이스라엘 백성들이 굉장히 중요하게 생각했던 율법, 제사, 또 성전, 성막, 이런 모든 것들이 다 천국에 대한 모형이요 그림자인 것입니다. हामीले पुरानो करारमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर बलिदान छ होइन त्यसपछि गएर विभिन्न चाडहरू छ विभिन्न पुजारीहरू छ त्यो सबै यसो ख्रिस्टमा आएर पुरा भएको छ त्यसले गर्दा पुरानो करार चाहिँ एउटा छाया मात्र हो। 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일은 천국에 대한 성취입니다. वास्तवमा यीशु ख्रिस्टले संसारमा आउनु भएर गरेको कार्य भनेको चाहिँ स्वर्गको राज्यको बारेमा बताएको हो। 하나님께서 구약에 계시하셨던 모든 것들을 예수님께서 성취해 주셨습니다. पुरानो करारमा बताएका सबै कुरा ख्रिस्टमा आएर होइन यसो ख्रिस्टमा आएर पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 우리는 사도들의 글에 이러한 예수님께서 성취하신 내용에 대한 설명을 अ, 알게 됩니다. किनभने जब यसो ख्रिस्टका चेला ती प्रेरितहरूले चाहिँ नि बताएको छ र त्यसै कारण आज हामीले यो कुरो थाहा पायौँ। 하나님의 뜻과 계획은 요한계시록 하나님께서 계획하신 새 하늘과 새 땅으로 완성이 됩니다. अनि परमेश्वरले गर्नुभएको सम्पूर्ण योजना चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तकमा होइन नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीको रूपमा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 네, 여기까지 여러분들이 이미 이게 여러 교수님들을 통해 배우신 내용을 간단히 이렇게 정리를 해드렸습니다. हामीलाई पहिलाका प्रोफेसरहरूले पनि यही कुरा बताउनु भएको थियो हामीले सरस्वती फेरि दोहोऱ्यायौँ। 이 내용은 천국의 칠부작이라고 합니다. यसलाई चाहिँ स्वर्गको राज्यको 7 भागहरू पनि हामी भन्दछौँ। 각 부분에 대한 자세한 내용은 생략하도록 하겠습니다. हामी यो हरेक खण्डलाई यसलाई हामी दोहोऱ्याउँदै पढ्दै पनि जानेछौँ। 도움이 좀 되셨는지 모르겠네요. सायद यहाँहरूलाई सहायता पक्का नि मिलेको छ। ल मिलेको छ नि मिलेको छ यसो भनिदिनुहोस् है कता कता हुनुहुन्छ यहाँहरू? 네, 오늘 지금 첫 시간이라 저도 매우 긴장하면서 함께하고 있습니다. म पनि यहाँहरूको निम्ति पहिलो हो त्यसले गर्दाखेरि
यहाँसँग पहिलो भेट भएको कारणले मैले यहाँलाई यसरी बताएँ। 네, 좀 부족한 부분이 있더라도 열린 마음으로 함께 해주시면 감사하겠습니다. अ, कति कुराहरू हामीसँग ठ्याक्कै भने जस्तो नहुन नि सक्छ। हामी मानिस हौँ, हामी सिक्दैछौँ, कमजोरी हुनसक्छ। तर हामी सिक्दै अघि बढ्नेछौँ। 이 시간에는 그 사부에 해당하는 우리 그 지난 시간까지 김은희 교수님께서 열왕기 상하, 역대 상하 이렇게 다루어 주셨던 것으로 알고 있습니다. अ, गएको महिना हामीले अध्ययन गरेका थियौँ नि यो राजाको पुस्तक, त्यसपछि गएर इतिहासको पुस्तक। अनि हामी अलिकति त्यो कुराहरू दोहोऱ्यौँ न। 여러분들이 알고 계시는 것처럼 사부의 내용은 사사기에서 말라기까지입니다. हामी अहिले चौथो भागमा छ है। चौथो भाग चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तकहरूदेखि लिएर मलाकीसम्मको हो। 사사 시대를 거쳐 이제 이스라엘 왕국은 통일 왕국과 분열 왕국 시대를 맞이하게 됩니다. जब न्यायकर्ताको समयपछि हामी हेर्ने हो भने इजरायलको राज्य चाहिँ नि एकीकृत राज्यबाट विभाजित राज्यमा जाँदछ। 제가 공유 드린 자료가 잘 보이시죠? 네, 맞습니다, 교수님. 네네. 잠시만, 이것이, 음, 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 이 뒤에 배경에 있는 지도들은 이스라엘 왕국에 그 관계된 이방 나라들과의 있어졌던 일들을 이해하는데 더 잘 이해가 도움이 될 것입니다. अब हामी यहाँनिर चाहिँ नि इजरायलीहरूको राज्य, त्यो राज्यमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई हामी हेर्नेछ, हामीलाई केही सहायता पुग्छ। यो अब कोरियनमा छ, म नेपाली बताइदिन्छु। 잠시만. 음. 이스라엘 왕국은 어, 초대 왕이었던 사울, 다윗, 솔로몬 때의 통일 왕국 시대를 지나 분열 왕국 시대를 맞이하게 됩니다. यहाँनिर हेर्नुहोस् है, त्यो अगाडि यो तीनजना मान्छे टोपी लगाएको थियो, यो चाहिँ राजा साउल होइन, दाउस अनि साउल। राजा पछि विभाजित राज्यलाई हामी पाउँदछौँ। 여러분들이 잘 알고 계시듯이 북이스라엘 왕조는 여로보암부터 호세아까지 19왕이 있었습니다. हामीलाई थाहा छ उत्तरी इजरायल चाहिँ नि राजा यारोबामबाट सुरु भएर होसियासम्म हुँदछ, जहाँ चाहिँ 19जना राजा हुँदछ उत्तरी इजरायलमा। 이 수많은 왕들 속에서도 안타깝게도 하나님을 기쁘시게 하는 선한 왕은 단 한 명도 없었습니다. उत्तरी इजरायलमा 19जना राजा मध्येमा एकजना पनि असल राजा छैन। 북이스라엘 왕조는 사마리아를 중심으로 그 역사가 이루어집니다. उत्तरी इजरायलको राज्य चाहिँ नि राजधानी सामरिया केन्द्रित भएर राज्य गर्यो। 남유다 왕조는 초대 르호보암으로부터 시작해서 마지막 왕인 시드기야까지 지속이 됩니다. अनि दक्षिण यहुदाको राज्य चाहिँ नि रहबामको होइन शासनबाट सुरु हुन्छ विभाजित राज्य, अनि अन्तिम राजा सितिकियासम्म। 북이스라엘 왕조는 BC 722년에 아수르에 의해 멸망하게 됩니다. उत्तरीको राज्य चाहिँ नि 722 बिसीमा असुरीको राजाले आएर आक्रमण गर्छ र कैदमा लिएर जान्छ। 네, 아수르는 여러분들 알고 계시듯이 피정복민에 대해 잔인한 정책과 또 민족, 종교 혼합 정책을 펼쳤습니다. त्यो बेलाको समयमा यो असुरीहरूले के गर्थ्यो भने कुनै पनि राज्यमाथि आक्रमण गरेर लिएर जाने र त्यो जातिलाई छरपष्टै पारिदिने र मिक्सिङ बनाउने काम चाहिँ गर्दथ्यो असुरीहरूले। 피정복민들을 여러 곳으로 어, 흩어지게 해서 반란이 일어나지 않도록 했습니다.
यिनीहरूले के गर्थ्यो भने लगेपछि एक ठाउँमा राख्ने होइन क्या, छरपष्टै बनाइदिने। छरपष्ट बनाएपछि उनीहरूको शक्ति त आउँदैन नि त। त्यस कारणले शक्ति कम होस् भन्ने उद्देश्यले छरपष्टै बनाइदिन्थ्यो। 그래서 북이스라엘의 수도였던 사마리아에는 여러 이방 민족들이 섞여 살게 되었습니다. पछि गएर सामरीमा गएर चाहिँ नि धेरै जातिहरू त्यहाँ बसोबास गरेको हामी पाउँदछौँ। 그들은 각각의 자신의 신들을 이 사마리아에서도 여전히 어, 숭배했습니다. अनि ती मानिसहरूले चाहिँ नि सामरीमा बसेर मूर्ति पूजा गर्दथ्यो। उनीहरू भद्रको जीवन जियाइ थियो। 에스라서에서 이스라엘 백성들이 성전 재건에 사마리아인들의 어, 함께 하자는 제안을 거절했던 이유이기도 합니다. हामी इजराको पुस्तक अध्ययन गर्ने बेलामा सामरियनहरू आएर चाहिँ हामी पनि तपाईँहरूलाई सहायता गर्छौँ नि भन्दाखेरि चाहिँ नि हुँदैन, तिमीहरू हामीलाई चाहिँदैन भनेर उनीहरूले भनेको हामी पाउँदछौँ। 이 사마리아인들이 예루살렘 성전 재건에 함께 하게 된다면 이들이 섬기는 여러 이방 신들의 영향도 받게 될 것을 우려했던 것입니다. यदि जब निर्वासनबाट आएका इजरायलीहरूले जब यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्दै गर्दा सामरीहरूले पनि हामी पनि सहायता गर्छौँ नि भनेको थियो, उनीहरूले पर्दैन भनेको छ। यदि उनीहरूले सहायता गर्ने हो भने त्यहाँ उनीहरूले पूजा गरेका ती मूर्ति पूजाहरू पनि त्यहाँ आउने थियो। 하나님을 버리고 우상 숭배의 죄에 빠져서 포로로 잡혀갔던 남유다 사람들에게는 굉장히 어, 경계해야 되는 부분이었습니다. वास्तवमा दक्षिण यहुदाले पनि यो कुरो थाहा थियो कि उनीहरू मूर्ति पूजा गरेको कारणले गर्दा उनीहरू कैदमा जानु परेको थियो। 남유다는 바벨론에 의해 BC 586년에 멸망하게 됩니다. दक्षिण यहुदाको राज्य चाहिँ नि बेबिलोनले चाहिँ नि बिसी 586मा चाहिँ नि उनीहरूलाई कैदमा लिएर गएको थियो। 네. 바벨론 느부갓네살 왕은 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 남유다의 여러 왕들과 귀족들과 백성들을 포로로 잡아가게 됩니다. बेबिलोनका राजा नपुगदनेश्वरले चाहिँ नि विशेष गरी एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि गरेर यरुसलेममा रहेका ती राजाहरू र त्यहाँका अधिकारीहरू त्यहाँका होइन एकदम कारिगरहरूलाई कैदमा लिएर गएको थियो। 포로 귀환이 1차, 2차, 3차에 걸쳐 귀환했던 내용과도 연결이 됩니다. जसरी उनीहरूलाई एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि गरेर बेबिलोनमा कैदमा लिएर गए, अनि कैदबाट फर्किने बेला पनि एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि गरेर नै उनीहरू यरुसलेम फर्केका थिए। 분열 왕국 시대에 남유다 북이스라엘 왕조는 이미 722년도에 멸망했고 남아있던 남유다 왕조에 영향을 미쳤던 이방 나라들을 이해하는 것이 필요합니다. जसरी उत्तरी इजरायललाई 722मा र दक्षिण यहुदालाई 586 बिसीमा कैद गरेर लगेको थियो। उनीहरू मात्रै होइन, त्यो वरिपरिका राज्यलाई पनि बेबिलोनले कैद गरेको थियो। 북이스라엘 왕조를 멸망시킨 아수르라는 나라를 바벨론과 메대가 연합하여 아수르를 멸망시키게 됩니다. जसरी उत्तरी इजरायललाई चाहिँ नि असुरीहरूले कब्जा गरेको थियो नि पछि गएर बेबिलोन र होइन मादी राज्य मिलेर चाहिँ नि असुरलाई पनि कब्जा गरिदियो। 본래 바사는 메데라는 나라의 속국이었습니다. अनि सुरुमा चाहिँ नि यो फारस राज्य चाहिँ नि यो मादी राज्यसँग भित्र थियो। 그런데 메데의 내부 분열로 인해서 메데는 음, 바사에 의해 침략당하게 됩니다. पछि गएर मादी राज्यलाई पनि फारस राज्यले आफ्नो बनाउँदछ। 네.
음, 이후에 바벨론에서 그 벨사살 왕, 마지막 왕, 벨사살 왕 때에 바사의 고레스 왕이 바벨론을 침략하여, 어, 이렇게 멸망시키게 됩니다. अनि जब बेबिलोनको राजा बेलसजरको समयमा फारसको राजा कोरेसले बेबिलोनलाई पनि फारसले चाहिँ नि कब्जा गरिदिन्छ त्यो बेलाको समयमा। 그래서 남유다의, 음, 그 여러 포로들을, 잡아간 바벨론이라는 나라를 바사가 다스리게 됩니다. पछि गएर जब यहुदाको राज्यलाई कैदमा लगेको चाहिँ बेबिलोनले हो। तर बेबिलोनलाई पनि फारस राज्यले कब्जा गरेपछि फारसको राजा होइन कोरेसले चाहिँ नि यरुसलेम फर्काउने काम गर्दछ। 바사의 그 초대왕 고레스는 피정복민을 향해 관용적인 정책을 펼쳤습니다. फारसको राजा कोरेस चाहिँ यस्तो राजा हो कि जसले चाहिँ नि एकदम स्वतन्त्र दिने राज्यको रूपमा ऊ स्थापित भयो। 그들의 종교와 문화를 존중했습니다. अनि आफआफ्नो संस्कृति आफआफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ भनेर उसले सबैलाई स्वतन्त्र दिए। 네, 어, 이것을 배경으로 해서 바벨론의 포로로 잡혀 있던 남유다의 여러 백성들은 다시 예루살렘으로 귀환하게 될 수 있었던 것입니다. अब यहाँनिर हामी परमेश्वरको योजनालाई हेर्ने हो भने जब उनीहरू 70 वर्ष पुरा भए बेबिलोनलाई फारस राज्यले कब्जा गर्यो। फारस यस्तो राजा कोरेस यस्तो राजा आयो कि उसले सबैको धर्म संस्कृति मान्नलाई जाऊ भनेर इजरायलीहरूलाई फर्काउन काम चाहिँ फारसले गरेको हो अथवा फारसको राज्य कोरेसले गरेको हो। 네, 하나님께서는 이 मो든 것들을 이루시는데 하나님의 주권이 작용이 되었습니다. परमेश्वरले यी सबै कार्य उहाँको योजनाभित्रबाट गर्नुभयो। 여러분들 잘 알고 계시듯이 바사의 고레스 왕은 바벨론에 있던 포로들이 예루살렘으로 귀환하여 성전을 재건하도록 명령을 내렸습니다. हामीलाई थाहा छ जब बेबिलोनलाई फारस राज्यले कब्जा गरिसकेपछि फारस राज्यको राजा कोरेसले चाहिँ नि यरुसलेममा चाहिँ नि इजरायललाई फर्काउने काम गरे। अनि यरुसलेमको मन्दिर निर्माण काम गर्न पनि उसैले नै सहायता गरेको त्यो हामी अबको पुस्तकमा पढ्नेछौँ। 이것을 통해 우리가 기억할 수 있는 것은 이스라엘 왕국을 통해서 계시된 천국입니다. हामीले यो कुराबाट के थाहा पाउन सक्छौँ चाहिँ इजरायली राज्यमा पनि हामी स्वर्गको राज्यलाई देख्दछौँ। 또한 이스라엘 왕국을 통해 나타난 구원의 역사입니다. अनि इजरायल राज्यबाट पनि हामी के देख्न सक्छौँ भने मुक्तिको योजनालाई हामी देख्दछौँ। 네, 다음 자료를 잠깐 보면 이것은 남유다의 멸망과 에스라서의 서막이 되는 자료입니다. यो चाहिँ दक्षिण यहुदाको माथि भएको न्याय र अनि एज्राको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 여러분들이 지난 시간에 교수님을 통해 이렇게 나누는 것을 들으셨던 것처럼 마지막 남유다의 왕들이 있습니다. हामीले गएको महिनामा जुन प्रोफेसरले हामीलाई पढाउनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ ती राजाहरूको बारेमा पढाउनु भएको थियो। त्यही राजाको बारे हामी अलिकति हेरौँ। 어, 남유다의 마지막 왕이었던 시드기야 왕, 이전의 왕이었던 그 이전의 왕이었던 여호와 김 왕입니다. हामीले यहाँनिर 5जना राजाहरू छ। हामी अन्तिममा हेर्नु चाहिँ अन्तिम राजा यहुदाको अन्तिम राजा सिद्किया, त्यसपछिको राजा यहोयाकिन, त्यसपछिको राजा यहोयाकिम। 하나님께서는 이 시대에 예레미야 선지자를 통해 하나님의 뜻을 나타내 보여주셨습니다.
दक्षिण यहुदाको ती अन्तिम 5 राजाहरूको शासनकालमा चाहिँ नि परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्तालाई पठाउनु भएको थियो। 하나님께서 그 백성들을 아끼셔서 돌아오라고 말씀하셨지만 그들은 하나님의 말씀을 멸시했습니다. जब परमेश्वरको जन यिर्मयाहले चाहिँ नि पश्चातापी भएर तिमीहरू फर्क है भनेर जब जति वचन भने तापनि ती इजरायली जातिहरूले वचन सुन्न इन्कार गरे। 하나님 앞에 남유다의 마지막 선한 왕이었던 요시야 왕과는 완전히 반대되는 태도들을 나타냈습니다. जब अन्तिम असल राजा योसियाको शासनपछिका ती 4 राजाहरू चाहिँ अति नै परमेश्वरको वचन विरुद्धमा आए। 요시야 왕은 예루살렘과 이스라엘의 온 전역에 걸쳐서 산당과 우상들, 제단들, 제사장들을 제거하고 성전을 수리했습니다. जब राजा योसियाले चाहिँ नि ती अग्ला डाँडाका थानहरू, मूर्तिहरू सबै ती उनले हटाइदिएको थियो। 재앙을 내리시겠다 하는 말씀 앞에서 통곡을 했습니다. अनि जब न्याय हुँदैछ भनेर होइन परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने राजा। 하나님께서는 그의 그런 태도를 보시고 재앙을 내리지 않으셨습니다. अनि जब परमेश्वरको त्यहाँ यहुदामा हुँदै गर्दाखेरि राजा योसियाको शासनकालमा होइन उनले एकदम परमेश्वरलाई मनपर्ने राजाको रूपमा सेवा गरे। 그러나 시드기야 왕에 이르러서는 여호와 보시기에 악을 행함이 더 이상 돌이킬 수 없게 되었다라고 기록이 되었습니다. जब राजा सिद्किया परमेश्वरको दृष्टिमा जे खराब थियो होइन त्यही गरेर राजा सिद्कियाले एकदम खराब काम गरे। 요시야 왕 이후로 네 왕은 모두 하나님 보시기에 악한 왕이었습니다. जब राजा योसिया पछिका 4 राजाहरू परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरेर बसे। 말씀 앞에서 겸손하지 않았습니다. परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारिता भएन। 마음이 완악했고 말씀을 비웃었습니다. उनीहरूको हृदय एकदम होइन खराब थियो। 멸시하고 하나님의 뜻을 대언하는 선지자를 욕했습니다. उनीहरूले परमेश्वरले पठाएका ती अगमवक्ताहरूलाई पनि एकदम दुःख दिने काम गरे। 이로써 결국 남유다는 바벨론의 3차 침공에 의해 완전히 멸망하게 되었습니다. यसरी पहिलो दोस्रो तेस्रो गरेर बेबिलोनले दक्षिण यहुदालाई चाहिँ नि अन्तत कैदमा लिएर गए। 여러분들께서 기억하실 역대하 36장 22절, 22절, 23절, 22절, 23절의 기록과 우리가 앞으로 다루게 될 에스라서 1장 1절, 2절은 같은 내용이 기록이 되었습니다. हामीले दोस्रो इतिहास 36को 22 र 23 पद अनि अब हामी एज्राको पुस्तक अध्ययन गर्दैछौँ। एज्रा 1 अध्यायको 1 र 2 मा हामी त्यही कुरा पाउँदछौँ। 하나님 앞에 겸손하지 않고 또 하나님의 말씀을 멸시했던 이런 남유다의 백성들을 향해 하나님께서는 새로운 희망을 말씀하셨습니다. परमेश्वरको वचन नमान्ने त्यो बेलाको समयका ती मानिसहरूले नटेर्ने अनज्ञकारितामा जिएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले वचनद्वारा यसरी भन्नुभयो। 역대하 마지막 부분과 에스라서의 시작 부분은 같은 내용입니다. दोस्रो इतिहासको अन्तिम अध्याय र एज्राको सुरु एउटै पाउँदछ हामी। 네, 잠시 다른 자료를 공유해 드리겠습니다. हामी अर्कै पार्नलाई फेरि पिपिटीलाई हामी हेरौँ।
분열 왕국 시대에 그 이스라엘 왕들에 대한 정리의 내용입니다. यो चाहिँ जब इजरायलको विभाजित राज्य थियो नि, त्यो राज्यको बारेमा हामी अलिकति हेरौँ। 잘 기억하시죠? यो यहाँलाई थाहा नै भएको कुरा हो, तर यो कोरियन भएर बुझ्नु, म नेपालीमा बताउँछु है त। 네. 북이스라엘에서 대표적으로 가장 악한 왕이었던 여로보암과 아합이 있습니다. उत्तर इजरायलमा चाहिँ नि यारोबाम अनि आहाब राजा चाहिँ एकदम खराब राजा। 항상 악한 왕들이 여로보암의 길을 걸었더라라는 기록이 있었습니다. हामीले यो राजाको पुस्तक अनि इतिहासको पुस्तकहरू चाहिँ यारोबामको चालमा हिँडेर भनेको पाउँछौँ। 여로보암은 자신의 마음과 뜻대로 자신의 정치적인 어, 이익을 위해서 자신이 원하는 대로 행하는 일들이 있었습니다. राजा यारोबामले चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छा होइन, आफ्नो इच्छा अनुसार राज्य गरेको हामी पाउँदछौँ। 절기를 바꿔서 이스라엘 백성들이 예루살렘에 올라가지 못하도록 했습니다. जब राजा यारोबामले चाहिँ नि त्यो बेलामा उनीहरू चाडपर्वहरू मान्नु पर्दथ्यो, चाडपर्वको तिथिमिति नै परिवर्तन गरेर यरुशलेममा जान रोक लगाए। 또 단과 베델에 금송아지를 넣고 섬기도록 했습니다. अनि दान र बेथेलमा सुनको बाछोको मूर्ति बनाएर पूजा गर्न लगाए। हामीले यो चाहिँ पहिलो राजा 12 अध्यायमा पाउँछौँ है त। 하나님께서 정하신 대로가 아니라 제사장을 자신의 마음대로 세웠습니다. अनि परमेश्वरले तोकिएको व्यक्तिलाई पुजारी बनाउनु पर्थ्यो होइन, तर उनीहरू राजा यारोबाम के अरे आफ्नै इच्छाका मानिसहरूलाई पुजारी बनाए। 또 아합 왕이 있는데 아합과 이세벨은 이스라엘 전체가 바알을 섬기도록 했습니다. अर्को चाहिँ नि आहाब, हामी आहाब भन्ने बित्तिकै आहाबसँग इजेबेल पनि जोडिन्छ। आहाब र इजेबेलले पुरै इजरायलभरि चाहिँ नि बालको मूर्ति पूजा गर्न लगाए। 남유다에는 스물 왕이 있었습니다. अब हामी दक्षिण यहुदापट्टि जाउँ। दक्षिण यहुदापट्टि 20जना राजा थिए। 네, 그들의 했던 일들은 공통적으로 절기와 성전을 청소하고 율법을 가르치고 하나님을 의지하게 하며 우상을 제거하고 제사를 시행했습니다. दक्षिण यहुदापट्टि पनि जसरी चाडपर्वहरू, पवित्र स्थानहरू, व्यवस्था, होइन, परमेश्वरको विधि विधानहरू अनि मूर्तिहरू, अनि परमेश्वर विधि विधानलाई उनीहरूले त्यागेर मूर्ति पूजा गरेको हामी पाउँदछौँ दक्षिण यहुदाका राजाहरूले पनि। 다윗의 길을 따랐던 선한 왕이 있는가 하면 그들과 반대되는 삶을 살았던 악한 왕들이 있었습니다. राजा दाउदको बाटोमा हिँडेर दाउदले झैँ गर्ने राजाहरू पनि थिए 8जना, होइन। बाँकी राजाहरूले चाहिँ नि खराब काम गरेको हामी पाउँदछौँ, बाँकी 12 राजाहरूले। 아까 앞서 설명드렸던 대로 남유다의 멸망과 함께 바벨론으로 포로로 이동해간 내용에 대한 정리입니다. यो चाहिँ जसरी यरुसलेमबाट अघि उहाँले भन्नुभएको थियो बेबिलोनले एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि गरेर यसरी बेबिलोनमा कैदमा लगेको हो। 1차 때는 BC 606년에 여호야김과 다니엘과 왕족, 귀족들이 끌려가게 됩니다. पहिलोचोटि बेबिलोनको आक्रमणमा BC 606मा चाहिँ नि होइन योयाकिम त्यस लगायत अनि दानियल अनि अरू भारदारहरू बेबिलोनमा कैदमा लिएर गए पहिलोचोटि। 2차에는 여호야긴 왕과 에스겔과 기술자 지도층이 포로로 잡혀가게 됩니다. त्यसै गरी दोस्रो चोटि बेबिलोन आक्रमण गर्न आए 597मा योयाकिन लगायत इजकेल अनि कारिगरहरू र अन्य अगुवाहरूलाई पनि लिएर गए दोस्रो चोटि बेबिलोन।
3차 포로 때는 시드기야 왕, 남유다의 마지막 왕과 그 칼을 피한 백성들이라는 기록이 있는데 그런 백성들과 예루살렘 성전이 완전히 파괴되게 됩니다. अनि अन्तिम राजा सिद्किया तेस्रो चोटि अथवा BC 586 चाहिँ नि बेबिलोनले राजा सिद्किया लगायत त्यहाँ बाँकी बसेका ती मानिसहरूलाई पनि कैदमा लिएर गए बेबिलोन। 이로부터 70년간 남유다 백성들은 바벨론으로 가서 그들을 섬기게 됩니다. यसरी 70 वर्षसम्म यरुसलेमका इजरायलीहरू चाहिँ नि बेबिलोनमा गएर कैद भएर होइन नोकर भएर बस्न परे। 이는 이미 예레미야서 25장 11절에 하나님께서 말씀하신 바입니다. हामीले यो यिर्मयाको पुस्तक होइन 25 अध्यायमा पनि हामी यो कुरा पाउँदछौँ। 너희가 70년간 바벨론 왕을 섬길 것이다 라고 말씀하신 대로 이루신 것입니다. यिर्मयाले पहिला नै अगमबाणी गरेको थियो, तिमीहरू बेबिलोनमा निर्वासनमा जानुपर्छ र 70 वर्ष तिमीहरू त्यहाँ गएर बस्नुपर्छ भनेर यिर्मयाले भनेकै कुरा पुरा भयो। 다음 화면을 보면 이로써 제4부의 포로 귀환 시대가 열리게 됩니다. हामीले अब चौथो यो भागमा हिँड्यो भने निर्वासनबाट पनि फर्किएर आएको कुरा अब हामी हेर्दैछौँ। 좀 전에 70년의 포로 시대가 있을 것이다라고 말씀하신 대로 행하셨다라고 말씀드렸습니다. जसरी अगमवक्ताले 70 वर्षको निर्वासन हुन्छ भनेर अगमबाणी गरेको थिए, ती पुरा भए र उनीहरू अब फर्किनको निम्ति रेडी पनि भए। 70년 후에는 하나님께서 말씀하신 대로 예루살렘으로 또 이스라엘 백성이 돌아오게 됩니다. जसरी 70 वर्ष पुरा भइसकेपछि परमेश्वरले बोल्नुभएका वचन अनुसारै जब इजरायलीहरू बेबिलोनको निर्वासनबाट यरुसलेम फर्किन सुरु गरे। 이 또한 하나님께서 예레미야의 입을 통해 말씀하신 대로 이루신 것입니다. परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्ताद्वारा भएर बोल्नुभएका वचन पुरा भए। 예레미야서 29장 10절에 회복을 약속하셨습니다. यिर्मया 29 अध्यायको 7 पदमा बोल्नुभएका वचन पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 70년이 차면 너희를 돌아오게 할 것이다 라고 말씀하신 것입니다. जसरी 70 वर्ष पुरा भएपछि फर्किआउने छन् भनेको वचन पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 다음 자료를 보여드리겠습니다. हामी यो पेजलाई पनि हेरौँ। 네, 잘 보이시죠? 네. 이것은 포로 시대에 있어지는 사건들에 대한 기록입니다. यो चाहिँ निर्वासनबाट होइन फर्किँदाको समयको कुरा हो। 여러분들이 자세히 보시면 에스라, 니에미야, 에스더의 성경의 순서대로가 아니라 에스라, 에스더, 니에미야의 역사적 사건의 순서대로 된 것을 볼 수 있을 것입니다. हामीले बाइबलमा जसरी होइन एज्रा, नेहमिया, एस्था पाउँछौँ, तर त्यो चाहिँ क्रमबद्ध नभएर इतिहास अनुसार चाहिँ घटनाक्रम अनुसार राखिएको हामी पाउँदछौँ। 에스라서는 어, 1차, 2차 포로 귀환 시대의 포로 귀환에 대한 기록입니다. एज्रा चाहिँ नि होइन पहिलोचोटि अनि दोस्रोचोटि जब निर्वासनबाट पुनर्स्थापित भएको समयको कुरा हामी लेखेका हामी पाउँदछौँ। 1차, 2차, 3차에 의해 포로 귀환이 이루어졌는데 1차는 포로 귀환이 이루어졌습니다. जस्तै एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि गरेर निर्वासनबाट उनीहरू 3चोटि फर्केका हामी पाउँदछौँ कैदबाट। 지금 보시는 이 내용은 이후에 에스라, 에스더, 느헤미야서를 자세히 나누게 될 때 배경이 되는 내용들을 간략히 보여드리는 것입니다.
हामी जब एस्थ होइन नेमिया एज्रा हामी पढ्नेछौँ त्यो बेलाको समयमा हामीले यो कुरालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। 1차 포로기한은 BC 536년에 수룹 바벨과 예수아를 중심으로 이루어졌습니다. जब पहिलोचोटि चाहिँ नि बिसी 536मा यरुबाबेल लगायत यहोशुवासँग उनीहरू फर्किँदछन्। 이때 이들이 귀환해서 했던 일은 성전을 건축하는 일이었습니다. अ, यो समयमा उनीहरूले के गरे त निर्वासन फर्केपछि यरुसलेमको मन्दिर निर्माण। 나중에 자세히 다루어지겠지만 성전 건축의 시작과 중단과 재개가 이루어지게 됩니다. हामी पछि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछ अर्को हप्ताबाट। विशेष गरी यो बेलामा मन्दिर निर्माणको सुरु अनि निर्माण गर्दछ र पुरा गरेको कुरा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 이 시대에 활동했던 선지자는 학개와 스가랴 선지자입니다. यही समयमा चाहिँ नि परमेश्वरले पठाउनुभएका अगमवक्ता हग्गाय र अनि जकरिया। 음, 1차 포로 귀환 이후에 그 1차 포로 귀환과 2차 포로 귀환 사이에 에스더 사건이 일어나게 됩니다. यो पनि याद गर्नुहोस् पहिलोचोटि निर्वासनमा फर्किँदै गर्दा र त्यसपछि दोस्रोचोटि निर्वासनमा फर्किँदा त्यो बिचमा घटेको घटना चाहिँ नि एस्थरको घटना हो एस्थ। 1차 성전이 완공이 되었을 때, 또 이스라엘 남유다 백성들은 여전히 페르시아 지배 아래 있었습니다. जब पहिलोचोटि निर्वासनमा फर्केर सबै त आएको थिएन नि त केही मानिस पो आएको छ बाँकी त उही होइन फारसको राज्यमा नै उनीहरू बसिरहेका थिए बेबिलोनमै। 또한 수룹바벨, 어, 그 죄송해요. 다윗 가문의 후손이었던 수룹바벨을 통한 영광스러운 회복이 즉각적으로 이루어지지 않았습니다. होइन हामीले दाउदको वंश लगायतपछि हामीले यरुबाबेल आउँदछ होइन अनि यो बिचमा धेरै हामीले ग्यापहरू पनि हामी देख्दछौँ। 그래서 유다 백성들은 예루살렘으로 귀환했음에도 불구하고 영적으로 나태해지고 이 시기에 종교적 타락까지 있었습니다. जसरी उनीहरू खुसी साथ उनीहरू निर्वासनबाट यरुसलेम आए तापनि यरुसलेम आइसकेपछि आत्मिकी पतन र अझै पनि कमजोर भएको हामी पाउँदछौँ इजरायलीहरू। 여러분들이 기억하시는 대로 이방 여인과의 통혼의 문제들이 있었던 것입니다. किनभने जब उनीहरू निर्वासनबाट फर्केर आएर पनि अन्य जातिहरूसँग विवाह गरेर बसिरहेको हामी देख्दछौँ यरुसलेममा। 말씀드린 대로 이 사이에 바사의 아하수에로 왕 때에 에스더 사건이 일어나게 되었습니다. पहिलो र दोस्रो उनीहरूचोटि फर्केको त्यो बिचको समयको ग्यापमा चाहिँ नि हामीलाई थाहा नै छ रानी एस्तरको समयमा घटेको घटना। 성전이 지어지고 에스라가 예루살렘으로 귀환하기 전에 페르시아 본토에서 에스더를 통해 유다 민족이 멸절 위기에서 구원받는 사건이 일어났습니다. अनि जब यता यरुसलेममा मन्दिर पनि निर्माण भएको छ अनि उतातिर अनि फारसमा चाहिँ नि रानी एस्तरको घटना घटेको हुन्छ त्यहाँ सबैलाई मार्न खोज्छ नि त पछि सबैलाई होइन एस्तरद्वारा भएर यहुदी जातिहरूलाई बचाएको हामी पाउँदछौँ। 여기 2차에서는 2차 포로기한은 BC 457년에 에스라를 중심으로 포로 귀환이 이루어졌습니다. दोस्रोचोटि जब उनीहरू बिसी 457मा एज्राको साथ अनि आउँदछन् 와서 이들이 했던 것은 종교 개혁입니다. विशेष गरी एज्राले के गरे त भन्दाखेरि धार्मिक सुधारका कामहरू गरे। 이것은 에스라서 7장에서 10장까지 기록이 되어 있습니다. हामी अर्को हप्ता अध्ययन गर्नेछौँ एज्रा 7 अध्यायदेखि 10 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ।
성전은 건축했지만 여전히 율법에서 멀어지고 신앙의 정체성을 잃어버린 유다 백성들을 향한 하나님의 뜻이 있었습니다. इजरायलीहरू चाहिँ नि कैदबाट यरुसलेम आएर मन्दिर निर्माण गरेर सिध्याए तापनि उनीहरू आत्मिक रूपमा पतन भएको थियो। त्यसै कारणले इजरायलले चाहिँ नि धार्मिक सुधारका कामहरू गरे। 에스라를 통해 하나님께서는 백성들의 마음을 다시 하나님께로 돌리기를 원하셨습니다. जब परमेश्वरले इजरायललाई पठाउनु भयो अनि इजराद्वारा भएर त्यो पतन भएका मानिसहरूलाई चाहिँ नि त्यो मनहरूलाई परमेश्वरतिर फर्काउने काम गरे। 음, 이로부터 13년이 흐른 후에 제3차 포로 귀환이 이루어지게 됩니다. त्यसपछि 13 वर्षपछि फेरि तेस्रो चोटि इजरायलीहरू फर्किँदछन् यरुसलेम। 제3차는 BC 444년에 느헤미야를 중심으로 포로 귀환이 이루어집니다. अनि यसै गरी BC 444मा नेहेमिया अ, आउँदछन्। 그들이 돌아와서 한 일은 성벽 재건과 종교 개혁입니다. यसरी नेहेमिया र त्यो टिमहरू आइसकेपछि के गरे त भन्दाखेरि यरुसलेमको पर्खाल निर्माण गर्ने काम गरे। 이때 활동했던 선지자는 말라기입니다. यही समयमा परमेश्वरले अगमवक्ता मलाकी पठाउनु भएको थियो। 말라기 선지자는 백성들의 해이해진 내면을 지적했습니다. मलाकी अगमवक्ताले होइन जब उनीहरू एकदम खराब भएको कारणले गर्दा निकै हकारेको हामी पाउँदछौँ। 더불어 하나님의 사랑을 알게 했습니다. र परमेश्वरको प्रेम के हो त भन्ने कुरो बताइदिए। 음, 다음, 이 내용에서 우리가 기억해야 할 것은 음, 나중에 더 자세히 다루어 드리긴 할 텐데요. 장로님 여기서부터 통역해 주시면 돼요. 그 1차 때 성전 재건을 통해서 유다 백성들은 다윗에게 주셨던 영원한 나라를 꿈꿨습니다. यो पहिलो जब उनीहरू निर्वाचन आए नि अनि परमेश्वरले राजा दाउदलाई भन्नुभएको थियो अनन्तको राज्य। ओहो हाम्रो राज्य त यो पो हो भन्ने उनीहरूले सोच्दै थिए। 그러나 솔로몬 성전에 비해 수룹바벨 때 지어졌던 성전은 매우 초라했습니다. राजा सोलोमनको समयमा बनाएको दरबार त अब आगोद्वारा नष्ट भए। अनि यरुबाबेलको समयमा बनाएका दरबार देखेर उनीहरू एकदम दुखित भएको छ सानो भएर। 다윗 왕조를 통해 영원한 나라를 이루시겠다는 하나님의 약속을 기억하는 어, 옛 유다 백성들은 통곡했습니다. जसरी परमेश्वरले राजा दाउदको राज्य अनि त्यो सिंहासन स्थिर गराउनु छु भनेर करार बाँध्नु भएको थियो त्यही करार अनुरूपै यसरी उहाँले काम गर्नुभयो। 예루살렘 성전의 재건조차 한계가 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. यसरी फेरि उनीहरू कैदबाट 70 वर्ष फर्केर आएर यरुसलेमको मन्दिर पुनः निर्माण गरे हो। 앞 시간에 하나님의 뜻과 계획에 대해 나누었던 것을 기억하실 것입니다. किनभने परमेश्वर हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ परमेश्वरको योजना नै यहाँ हुँदै आएको हामी पाउँदछौँ। 하나님께서 보이신 언약은 다윗과 아브라함의 씨, 여자의 후손으로 오실 메시아, 예수 그리스도를 통한 성취였던 것입니다. जसरी राजा दाउदको राज्य र त्यो सिंहासन स्थिर गराउने छु भनेर परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो त्यो भनेको चाहिँ नि अब्राहम होइन दाउद यो वंशबाट स्थिर गराउने राज्य अथवा मसिह ख्रिस्टको राज्यको बारेमा परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। 하나님께서는 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 이 땅에 오셔서 성취하실 것을 말씀하신 것입니다. वास्तवमा परमेश्वरले भन्नुभएको राज्य चाहिँ यो संसारमा जब यीशु ख्रिस्ट आउनुहुनेछ उहाँको राज्य उहाँको वैभव चाहिँ स्थिर हुनेछ सदाकाल हुनेछ भनेर परमेश्वरले बताउनु भएको थियो।
더욱이 수룹 바벨이 다윗의 가문이었기에 유다 백성들은 더 큰 기대를 했던 것입니다. त्यसै कारण अब हाम्रो राज्य चाहिँ होइन यहुदीहरूले के सोच्यो भने हाम्रो राज्य फेरि स्थिर हुनेछ भनेर होइन यरुबाबेल आएर जब यरुशलेमको मन्दिर निर्माण ओहो हाम्रो राज्य फेरि स्थिर भयो भनेर उनीहरूले सोचे 우리가 지금 다루고 있는 이 내용은 구약 시대의 사부에 해당하는 내용입니다. अहिले हामीले यो हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ नि पुरानो करारको चौथो भागभित्रको कुरा हो 구약 구약과 신약 사이에 예수님의 초림이 있다는 사실을 알고 계실 것입니다. हामीले पुरानो करार नयाँ करार हेर्ने हो भने अनि पुरानो करारमा चाहिँ आउनुहुने यीशु ख्रिस्टको बारेमा बताएको हामी पाउँदछौँ 구약은 예수님께서 성취하실 것에 대한 모든 모형이요 그림자였습니다. वास्तवमा पुरानो करारमा चाहिँ नि आउनुहुने यीशु ख्रिस्टको बारेमा बताएको मोडल र छाया हो 예수님의 초림으로 성취하신 것입니다. अनि जसरी त्यही नमुना अनुरूप होइन त्यो छाया अनुरूप यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा जन्मनु भयो 우리는 성경을 공부하고 바라볼 때 항상 하나님의 전체적인 뜻과 계획에 대해 기억하면서 바라보아야 합니다. हामीले बाइबललाई पढ्दै गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले बाइबलमा हेर्ने भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको योजना नै हो 하나님의 본질적인 뜻과 계획은 예수님의 재림하심으로 완성된다는 사실입니다. अनि परमेश्वरको योजना कहाँनिर पुरा हुन्छ त जब यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुँदछ अनि पुरा भएको हामी पाउँदछौँ 유다 백성들은 포로에서 돌아와 성전을 건축함으로 어, 영원한 나라가 다시 시작될 것을 기대했던 것입니다. अनि यहुदीहरूले चाहिँ के चाहिँ भुल्यो भने जब उनीहरू कैदबाट यरुशलेममा आइसकेपछि ओहो साँच्चै नै होइन राजा दाउदलाई भनेको राज्य त अब हाम्रो सुरु भयो भनेर उनीहरूले विचार गरे 영원한 나라 새하늘과 새 땅은 예수님의 재림하심으로 완성이 되는 것입니다. वास्तवमा नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी जब यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा फेरि आउनुहुनेछ अनि मात्र पुरा हुनेछ 우리는 이 사실을 말씀을 통해 알 수 있기에 굉장한 축복을 누리는 사람들입니다. वास्तवमा हामीले यो कुरा कहाँबाट थाहा पाउने त यो कुरा हामी बाइबलका वचनद्वारा थाहा पाउने मानिसहरू हौँ हामी आशिष पाएका मानिसहरू हौँ 음, 다음 주에 포로 귀환 1차, 2차에 대한 에스라서를 다음 주부터 같이 나누게 됩니다. हामी अब यो पृष्ठभूमि हामी हेरिसकेका छौँ अर्को हप्ताबाट हामी निर्वासनबाट एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि फर्केको हामी एजराको पुस्तकबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ 제가 준비한 내용은 오늘은 여기까지입니다. आज हामी हाम्रो अध्ययनलाई यहीँसम्म नै गर्नेछौँ 혹시 궁금하신 것이나 질문하기 원하시는 것이 있으면 말씀하셔도 됩니다. केही छ यहाँले सोध्नुपर्ने छ भने यसो यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ केही छ भने हामी अध्ययन चाहिँ अब अर्को हप्ताबाट फेरि गर्नेछौँ छैन हजुर छैन छैन है ने 없습니다라고 말했습니다. 네, केही छ भने 오늘은 첫 시간으로 조금 일찍 끝나겠습니다. आज पहिलो हप्ता भएको कारणले उहाँले 4 हप्ता पढाउनुहुन्छ 1 हप्ता सिद्धियो अब 3 हप्ता बाँकी आज हाम्रो अलिकति हामी चाँडै बिदा हुनेछौँ 긴 시간 함께 해주셔서 감사하고 수고 많으셨습니다. यो लामो समय यसरी यहाँहरू बसेर अध्ययन गर्नुभएको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई सिकाउनु भएको लागि पनि धन्यवाद धन्यवाद हामी ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिउँ त